Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, channel Cikgu Fazli Biosensei untuk slot Biology Class with Fazli Biosensei. Okey, apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sihat dan sentiasa menunggu-nunggu video daripada saya. Untuk video yang lepas, kita dah pun habiskan bab 1, chapter 1, iaitu Organization of Plant Tissues and Growth. Dengan video terakhir saya untuk KSSM Form 5 adalah subtopik 1.3 about the growth curve. Okay, so kali ini kita akan sambung dengan chapter 2. Jadi apakah kandungan chapter 2? Jom kita tengok intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Okay guys, today we will continue with lesson 5 for Biology Form 5 with me, Cikgu Fazli Biosensei. And then today we will continue with the second chapter, chapter 2, about leaf structure and function. Okay, so in this chapter, okay, this chapter is including a few subtopic to be covered. Ada beberapa subtopik yang perlu kita rangkumkan. Okay, the list of subtopics are the first one is structure of a leaf. So untuk subtopik yang pertama kita akan belajar tentang struktur daun. And then subtopic number 2 it's about main organ for gaseous exchange. Iaitu kita nak kenal organ utama yang terlibat dalam pertukaran gas. Okay, subtopic 2.3 is the main organ for transpiration, organ utama yang terlibat dalam proses transpirasi. Subtopic 2.4 is main organ for photosynthesis. Okay, kita akan mengenali organ pada daun, pada tumbuhan yang terlibat dalam proses photosynthesis. And then the last part is compensation point, iaitu berkenaan dengan titik pampasan. What is compensation point? Okay, untuk video ini, kali ini kita akan cover subtopic 2.1. Okay, it's about the structure of a leaf for this lesson 5. Okay, so the learning standard for this subtopic are, okay, the first one is to describe the external structure of a leaf. Okay, hasil pembelajaran kita untuk subtopik yang pertama ni, 2.1 ni adalah describe external structure of a leaf, menghuraikan struktur luaran daun, which is consist of lamina and petiole. Okay, terdiri daripada lamina dan juga petiole. Kita nak kenal pasti, kita nak huraikan bentuk dia macam mana. Okay, number 2 is to identify internal structure of leaf lamina. So daripada external structure tadi ada lamina dan juga petiole. Kemudian dalam subtopik dalam learning standard yang kedua ni, kita nak tengok apa itu lamina dan juga internal structure dia. Struktur dalaman lamina tadi. Okay, which are consist of upper epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll, lower epidermis, and vascular bundle. So kita nak tengok struktur dia nanti struktur keratan rentas, cross section of a leaf. Okay, so before we start with the first subtopic, let's think about the changes of leaf color in 4 season countries. Di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Okay, so the color of leaf is depends on pigments molecule that contain inside the leaf. Okay, bergantung kepada pigment warna yang ada di dalam daun. The example of the pigment the example of pigments are chlorophyll, carotenoid,
and anthocyanin. Ada 3 jenis contoh pigmen warna yang ada di dalam daun, iaitu klorofil, carotenoid dan juga anthocyanin. Okay, so during the summer and spring, okay, which is has a very high light intensity, the color of the leaf becomes green because the leaf actively producing the chlorophyll pigment. The chloroplast will actively produce chlorophyll. Okay, because of the high light intensity. Bila musim panas dan juga musim bunga, keamatan cahaya yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan aktif menghasilkan klorofil dan seterusnya memberikan warna hijau kepada daun. Okay, but when the autumn come, okay, bila dah sampai musim luruh dan juga masuk kepada winter, musim sejuk, okay, the plant will stop making chlorophyll. Dia akan berhenti untuk synthesize chlorophyll, and also it will broken down the chlorophyll inside the leaf. Dia akan mula untuk menguraikan pigmen-pigmen chlorophyll yang ada di dalam daun. Okay, so maksudnya warna hijau tu akan berkurangan sebab chlorophyll dah berkurangan. And then the plant will producing carotenoid, anthocyanin, and then the leaf become yellowish color and red color. Jadi bila chlorophyll dah terurai, maka tumbuhan akan menghasilkan pigmen yang lain, iaitu carotenoid dan juga anthocyanin, dan menyebabkan daun-daun pokok berubah menjadi warna merah dan juga kuning. Okay, so the structure of a leaf can be divided into 2. Yang kita nak belajar hari ini, struktur daun ada 2. The first one is external structure of a leaf, struktur luaran daun. Number 2 is internal structure of leaf lamina. Kita nak tengok struktur dalaman lamina daun. Okay, itu kita punya objektif kita pada hari ini. Okay, so firstly kita nak tengok the external structure of a leaf. Okay, struktur luaran daun. Okay, so the structure of a leaf consists of lamina and petiole. So which is petiole and which is lamina? Yang mana satu lamina, yang mana satu petiole? So the petiole is the leaf stalk, tangkai daun. Okay, and then lamina is the white part of the leaf, bahagian yang lebar ni pada daun ni. Okay, so we go one by one. Okay, we look at the lamina. Okay, kita tengok lamina dulu. So lamina have 4 characteristic. Ada 4 ciri lamina. Yang pertama, the first one is flat. Number 2 is thin. Number 3 is smooth. And number 4 is green. Okay, ciri lamina yang ada. Okay, the first characteristic is the lamina is flat. Lamina tu rata. Okay, dia rata. Okay, to provide a wide surface to expose the cells containing chloroplast to the maximum amount of sunlight. Okay, jadi tujuan daun itu bersifat flat, rata, adalah untuk menyediakan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mempunyai chloroplast di dalam daun tersebut terdedah sepenuhnya kepada cahaya matahari yang maksimum. Jadi dia boleh jalankan fotosintesis, okay, dengan optimum. Okay, and then second characteristic of the lamina, ciri yang kedua lamina adalah thin. The lamina is thin because to allow gases involved in the photosynthesis to diffuse efficiently. Okay, jadi sifat dia tu nipis membolehkan gas tu untuk diffuse masuk ke dalam daun dengan efisien sebab jarak dia dekat, nipis. Jadi cepat proses tu berlaku. And then smooth of the lamina tu dia smooth sebab dia ada cuticle di atas dia. And then the green color of lamina comes from the chlorophyll pigment that contain inside the chloroplast. So yang itu kita akan tengok dalam struktur dalaman nanti, the internal structure of a leaf lamina nanti. Yang ini kita tengok struktur luaran sahaja dulu.
Okay, second external structure of a leaf is the petiole. Okay. What is petiole? Petiole is a leaf stalk. Petiole ni adalah tangkai kepada daun that connects the lamina to the stem of the plant, yang menghubungkan tangkai, menghubungkan daun dengan batang pokok ataupun dengan dahan ataupun dengan ranting pokok. Okay, and then this petiole is stretched out. Okay, this stretched out into the lamina, producing a network of middle vein to support the lamina. Dia terdiri daripada petiole ni dia stretch out, dia bercabang ke tengah-tengah daun untuk menghasilkan urat-urat daun untuk memberi sokongan kepada lamina. Jadi dia ibarat macam ni lah, tangan saya ni ibarat macam daun. So petiole tu lengan saya. Okay, so dia stretch out, dia akan mengunjur keluar, okay, sampai ke tengah daun untuk membentuk urat-urat daun yang akan memberi sokongan kepada daun. Jadi membolehkan daun tu flat, terbuka dan rata. Jadi kalau tak ada lamina tadi, macam dalam gambar yang ada tu, okay, daun tu mungkin akan bergulung. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan video sebenar struktur lamina dan juga petiole. Okay, so di sini saya nak tunjukkan struktur lamina dan juga petiole. So contoh yang saya tunjukkan dalam video ni adalah daun daripada pokok mangga. Okay, so ini adalah bahagian lamina. Okay, so ini adalah bahagian lamina. Okay, permukaan daun tu. Okay, dan seterusnya dekat bahagian penjuru atas sana yang sebelah kiri atas video tu, itu adalah petiole. Okey, itu adalah petiole. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian yang kedua, iaitu internal structure of leaf lamina. Okey, sebelum kita cerita tentang struktur dalaman daun, ada satu istilah yang kita panggil sebagai leaf mosaic. What is leaf mosaic? Leaf mosaic is the leaf grow without overlapping, ataupun lebih senang, the arrangement of the leaf structure to make sure the leaf not overlap each other. Okay, struktur daun tu bila dia tumbuh, dia akan tumbuh tanpa overlap, bertindan antara satu sama lain to receive optimum light to carry out photosynthesis. Okay, so setiap daun tu bila dia tumbuh, okay, bahagian atas kedudukan dia macam ni, bahagian bawah akan duduk macam ni. Jadi setiap daun tu dia tak akan bertindan antara satu sama lain, supaya setiap daun tu menerima jumlah cahaya yang sama, iaitu semaksimum yang boleh. Jadi seperti susunan daun yang saya tunjukkan dalam gambar sebelah ni lah. Okey, untuk lebih jelas kita tonton video ni. Okey, video tentang leaf mosaic. Okey, so kita tengok leaf mosaic ni. Okey, struktur daun ni, setiap daun dia tidak bertindan antara satu sama lain. Jadi kedudukan yang atas dengan bawah dia saling bersilang-silang. So that's what we call it as leaf mosaic. So para pelajar boleh keluar tengok dekat sekeliling rumah. Semua pokok mempunyai leaf mosaic. Maksudnya setiap daun pada pokok tu tidak akan bersilang ataupun tidak akan bertindan antara satu sama lain. Okey, untuk receive maximum light. Okey, kita tengok. So ini adalah contoh leaf mosaic. Setiap daun tidak menutupi daun yang lain. Okay, now let's identify the leaf lamina structure, the internal structure of a leaf lamina. Ini adalah cross section of a leaf lamina, kerata rentas bagi lamina daun. So leaf lamina structure, inside the leaf lamina structure consists of a few layers of tissues and cells. Okay, the first layer is cuticle. Bahagian paling atas daun yang berkilat tu namanya cuticle. Okay, layer number 2 is upper epidermis. Below the upper epidermis is palisade mesophyll.
And then below the palisade mesophyll is spongy mesophyll. In between the spongy mesophyll yang bentuk bulat, bentuk yang tidak sekata ni, okay, adalah air spaces, ada ruang udara di antara spongy mesophyll. And then there are also xylem and phloem, which is form vascular bundles. And then the bottom layer is lower epidermis. And then at the lower epidermis there are stoma and gut cell. Okay, so mari kita tengok satu persatu layer, setiap layer bagi internal structure of leaf lamina. The outermost layer, the upper layer, bahagian yang paling atas adalah cuticle. Okay, the characteristic of cuticle is waxy, waterproof and transparent. Sifat dia waxy, berlilin, waterproof, kalis air, dan juga transparent, iaitu Leucina. Okay, so the function of leaf cuticle is to cover and protect the upper and lower parts of the leaf epidermis, untuk melindungi bahagian atas dan juga bahagian bawah epidermis. Okay, and then the characteristic of waterproof. Okay, sifat-sifat waterproof ataupun kalis air tadi, to reduces the excessive loss of water through evaporation or transpiration. Jadi lilin yang ada kat atas tu sifat dia adalah kalis air, dan fungsi dia adalah untuk menghalang, mengurangkan kehilangan air yang berlebihan melalui proses penyejatan, iaitu transpirasi. And then sifat waxy ataupun cuticle yang transparent tadi adalah untuk allows sunlight to pass through it, untuk membolehkan cahaya matahari melepasinya untuk sampai kepada layer yang lain. Second part is epidermis. So epidermis ni ada dua jenis, upper layer and upper epidermis and lower epidermis. So the upper epidermis is located on the upper surface of the leaf under the cuticle layer. Dia berada di bawah cuticle untuk upper epidermis. Okay, and then it's not contain chloroplast, so it means it doesn't carry out photosynthesis. And then it's also transparent, so light can pass through it. Jadi dia tak ada chloroplast, jadi dia tak memerlukan cahaya. So sifat dia perlu transparent supaya sel di bawah dia boleh dapat cahaya. Okay, and then the lower epidermis is located at the lower surface of the leaf, berada di bahagian bawah daun. Okay, berada di bahagian bawah daun. And then it consists of stomata. Dia ada stomata kat bawah dia. And then each stoma is guarded by a pair of gut cell. So you will learn about the stoma and the gut cell in the next subtopic. Okay, another layer is palisade mesophyll. Okay, so the structure of palisade mesophyll is arranged vertically and in a rod shape. Okay, dia tersusun secara rapat dan selnya berbentuk rod, and closely packed, tersusun rapat-rapat dan menegak. Okay, why palisade mesophyll need to arrange vertically and closely packed? Because it's to receive maximum light exposure, untuk memastikan dia menerima cahaya matahari paling maksimum. Okay, because it contain many chloroplasts and as a main site for photosynthesis, sebab di dalamnya mengandungi banyak chloroplast, dan palisade mesophyll ni adalah bahagian daun yang paling utama yang menjalankan proses photosynthesis. So below the palisade mesophyll there is spongy mesophyll. Ada sel mesophyll berspan. Different with the palisade mesophyll that have fig shape, have a rod shape, okay, arranged vertically. Spongy mesophyll is in irregular shape, as we can see in the diagram here. Okay, the shape of mesophyll is irregular and not same. Dia tak sama antara satu sama lain. Irregular shape and loosely arranged, which consists of many intercellular air space.
So di antara spongy mesofil ni ada ruang-ruang kosong sebab dia tersusun secara longgar. Okey. Kenapa dia perlu ada rongga-rongga udara? Okey, ataupun tersusun secara longgar. Because it is to increases the internal surface area for gaseous exchange. Tujuan utama dia adalah untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. Okay, and then it is carbon dioxide and water absorption through the leaf to palisade mesofil during photosynthesis. Jadi dia memudahkan gas karbon dioksida yang masuk melalui stoma dan juga air yang diperolehi melalui vascular bundle untuk meresap di antara spongy mesofil pergi kepada palisade mesofil untuk proses fotosintesis. And spongy mesofil also contain less number of chloroplast than palisade mesofil. Dia ada juga chloroplast tapi jumlahnya sedikit berbanding dengan palisade mesofil sebab kedudukan dia berada di bawah palisade mesofil. Jadi dia menerima sedikit saja cahaya. Jadi dia hanya menjalankan fotosintesis sedikit sajalah. Okay, the last section, bahagian terakhir, the last part of the internal structure of leaf lamina, which is vascular bundle. Okay, berkas vascular. So vascular bundle consists of two tissues, xylem and phloem. Okay, so you have learned about xylem and phloem in the previous subtopic when we study about primary growth and secondary growth. Okay, so xylem, kita tengok xylem dulu. Okay, the main function of xylem is transport water and mineral salt from the roots to the leaf, and then the wall of xylem is lignified and thickened to provide mechanical support and strength to the plant. Jadi fungsi utama xylem adalah untuk mengangkut air dan juga garam mineral daripada akar sampai ke daun, dan juga diperkuatkan oleh lignin. Okey, untuk memberikan sokongan mekanikal dan kekuatan kepada pokok tersebut. Dia jadi keras, batang pokok tersebut. Okay, second tissues that contain in the vascular bundles is phloem. Okay, so the function of phloem is to transport organic substances produced during photosynthesis from the leaf to the other parts of the plant. Fungsi utama phloem ni adalah untuk mengangkut bahan organik yang terhasil semasa proses fotosintesis daripada daun ke seluruh tumbuhan. Dan dalam previous subtopik juga kamu dah belajar tentang phloem tu terdiri daripada sieve tube dan juga companion cell. Okay, so that's all for this time. Saya dah terangkan tadi struktur luaran bagi daun dan juga struktur dalaman bagi lamina daun. Jadi saya harap anda mendapat maklumat dan juga input daripada video saya. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Okey, dan jangan lupa untuk share dan juga like. Bagi sesiapa yang belum subscribe, sila subscribe channel saya. Selamat bertemu kembali. Okey, semoga kita bertemu kembali dalam video yang seterusnya untuk subtopik 2.2. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berjaya.